नमस्कार सांग मैंने आपण मानक एक सुंदर सकाळ को पुणी थे स्वागत। आशा करुच्ची आपण मैंने भलरे थे। आज तो समस्ते घरे अच्छा रविवार बजार सब स्कूल बंद सब घरे अच्छा घरे आमर आज कौन कौन होची आपण देखु वीडियो रे जानी परिबे। तो वीडियो आगु को नवा एबे मु जाउची हाटू को जी आज रविवार बजार अच्छी हाट में किसी परिया पतर किणवा। चलो देखिए आज परिया रेट कौन अच्छी कहीं परिया रेट जिते हाई है मनीष कौन कि खाइब माने बहुत माने चिंता। सर कौन रेट 40 टाँग गौना चेंज ना हम तो 100 टाँग हाँ ना ना अध किलो टमाटर कौन रेट बैगण भेंडी कौन रेट भाई भेंडी 80 टका आलू कौन रेट भाई आलू कौन रेट भाई आलू आलू ये कौन बेपारी ना कौन कम ने 30 दिह सका जाइली आज चिकेन नहीं आसी कलर बार चिकेन टिके नहीं आइली मार्केट रे हाला पड़ी बॉयलर को बार्ड फ्लू है कलर बार चलती मसला कषा हो गला चिकेन पकई आसे जिते निगाड़ी पानी पानी एत बाहर सब मसला आदरे पड़गला चिकेन को पकई भल भाव गोल दबा गोल किसी समय आम आपको गोड़े दबा भर टे सीझा को दबा श्री श्री रे मत कौन शुभुनि तो जो आग चुटी गुड़ा कौन एमती काऊ हणा रकम कौन कौन मम्मी चुटी काटी देछि से लगी काऊ हणा रकम देखा जाउची मुझे एत भल मुहटा चुटीटा एत बढ़िया स्टाइल रे कटा आईला सीटा चुटी गुड़ाक एमती काटी देछि मम्मी कहीं काटिदेला काटी भल से लगे आगे गोटे क्लिप मारिकिना बसीचु हाँ श्री आमर नु आज चिकेन हो तू कौन चिकेन खाइबू खाइबुनी आ कौन खाइबू हाँ किछि खाइबुनी खाली भात खाइबू ताले तोते आउ दिया होनी किछि हला एठी दीदी तार कौन छकईची दीदी कौन से मोबाइल धरा है ज्योमेट्री बॉक्स धरा है मोबाइल की पाठ पढ़ु हिंदी दशहरा माने कौन एटा प्रबंध ना कौन हाँ
ପ୍ରବନ୍ଧ ଦିଆହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତୋର ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ? 17 ତାରିଖରେ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆସିଗଲାଣି? ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆସିନି। ଆଉ ଶ୍ରୀର ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି ବା? ଶ୍ରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି? ଭଲ ହେଉଛି ତୋର? ହଁ, ତ ପାଟିରେ କାହିଁ ପୁରେଇଛୁ? ଛି, ତୋର ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲ ହେଉଛି? କୁନୁମୁନି ଆଜି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇନୁ? ଆଜି କାହିଁକି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇନୁ? ସଣ୍ଡେ ଆଜି, ତାହେଲେ କାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ହବ। ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରୀ, ତୁ ସେ ହାତରେ କ'ଣ ଲଗେଇଛୁ ଦେଖାନି? ଏଇଟା କ'ଣ? ଘଣ୍ଟା। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ତୁ ଲଗେଇଛୁ? ଚୁଲି ଘଣ୍ଟା। ଚୁଲି ଘଣ୍ଟା। ଇଏ ସବୁ ଚୁଲି ଘଣ୍ଟା। ଆରେ ନନ୍ଦୁ, ଆଜ୍ଞା, ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ ଘଣ୍ଟା ଲଗେଇଛି? ଚଢିର ଷ୍ଟିକର ଆଣି ହାତରେ ମାରିଦେଇ ତା ବ୍ରେସଲେଟ୍ ପୁରେଇ ଦେଇଛି। ତତେ ଆଉ କିଛି ମିଳିଲାନି? କ'ଣ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖିବୁ ଦେଖାନି? ଚିକେନ୍ ଏବେ ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, କିଛି ସମୟ ଗଲାଣି। ଏବେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଟିକେ। ଏଇ ଗୋଳାରେ ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ଆସିଲାଣି, ଏଠି ନନ୍ଦୁ ନାକରେ ବାସ୍ନା ବଜାଣି। ସେ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକିନା ଘଡ଼ିକି ଘଡ଼ି ଖାଲି ଖସାଣିଆ ମାରିକିନା ଏଠିକି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଚିକେନ୍ ନନ୍ଦୁର ହେଉଛି ଚିକେନ୍ ଫେଭରାଇଟ୍। ମାନେ ମାଛ ଫାଛ କିଛି ସେ ଖାଇବନି, କେବଳ ଚିକେନ୍ ଫେଭରାଇଟ୍। ଆଉ ବାଡ଼ ଫେରି ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଖାଇପାରୁନଥିଲି। କଲର୍ ବାର୍ ଚିକେନ୍ ତ ପାଣି ଟୋଟାଲ୍ ଦେବନି, କଷିବ। ଆମେ ବଏଲର୍ ଆଣିଛେ, ଟିକେ ମସଲା ଫସଲା ଲାଗିବା ବେଳକୁ ପାଣି ଟିକେ ଦେଉଛେ। କଲର୍ ବାର୍ ଚିକେନ୍ ଆମେ ଆଣିବା, ଟିକେ ଜଗିକି ରହିବା। ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ସମୟ ଠିଆ ହେଇକିନା ଗୋଳେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ମସଲା ନ ଲାଗେ, ତା ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ହେବ। ପାଣି ଦେଇଦେଲା ମାନେ ଆଉ ସେତେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବନି। ଏକାଥରେ କଷିବ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଝୋଳ ଯେତିକି ତୁମେ ରଖିବ ସେତିକି ପାଣି ଦିଆହେବ। ଟିକେ କଷା ବାହାର କରିଦେବା, ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେବା, ଚାଖିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଲୁଣ ରାଗ ଆଉ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ। ଛୁଆଙ୍କୁ କଷା ବାହାର କରିଦେଇ ଦେବା। ଯଦି ଲୁଣ ରାଗ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସେମାନେ କହିବେ, ପୁଣି ପକାଇବା। ଆଉ କ'ଣ, ଏବେ ଆମର ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଝୋଳ ଟିକେ ମୁଁ କମ୍ ରଖିଛି, ଆମର ସେମିତି ଝୋଳ ବି ଅଧିକା ଆମେ ରଖୁନା, କମ୍ ରଖିଛି। ଏବେ ଯିବା ଖାଇବା, ଦେଖିବା କେଉଁ ଭଳିଆ ହେଇଛି। କଷାଇଲେଣି, ଖାଇକିନା ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ତରକାରୀ ହେଇଛି। ପୁରା ଗରମ ଗରମ ଏବେ ବାହାରିଛି ତରକାରୀ, ଦେଖିବା। Ten little fingers. Emily gonu 10 little fingers. 10 little toes. 2 little ears. And 1 little nose. 2 little eyes that shine so bright. 1 little mouth to kiss mother. To kiss mother.